तालुका विकास अधिकारी ने एक नजर इधर भी करनी चाहिए। भाभर तालुकानी ग्राम पंचायत में स्वच्छता नामे मींडू ग्राम सचिवालय में ज गंदकीना ढगला जोवा मळ्या। सरकारी बाबुओ एसी मांथी बहार निकळता नथी, कर्मचारीनी मनमानी, झाजरूमां दारूनी बोटलो अने प्राथमिक सुविधानो अभाव। भाभर तालुका पंचायत कचेरीमां मोटा प्रमाणमां भ्रष्टाचार थतो होवानी फरियाद उठी रही छे, जेना कारणे गामडाओनो विकास रूंधाई रह्यो छे। विकासना नामे मोटो भ्रष्टाचार थतो होवानी फरियादो उठी रही छे, त्यारे सरकारी बाबुओ एसी ऑफिसमां बेसी कागळ उपर काम करता होવાનું चर्चाई રહ્યું છે। भाभर तालुका कपरूपुर, चचासणा અને बुरेठा, चेम्बुआ, जूना चेम्बुआ, नवा तेतरवा, अबाड़ा, वडाणा सहितनी भाभर तालुका मोटाभागनी ग्राम सचिवालयमां ज गंदकी जोवा मळी रही छे। त्यारे शौचालयमां नळ कनेक्शन तूटेला, दारूनी खाली बोटलो अने गंदकीना ढगला जोवा मळी रह्या छे। स्वच्छताना नामे मींडू जोवा मळी रह्युं छे, जेना कारणे स्वच्छतानी आवती ग्रांटो कागळ उपर वापरी अधिकारीनी रहेम नजर हेठळ सहियारो भ्रष्टाचार थतो जोवा मळे छे। तेम छतां जवाबदार अधिकारी आंख आड़ा कान करी केम बैठा छे, ए पण एक सवाल ऊभो थई रह्यो छे। सब सलामतना दावा पोकळ साबित થઈ રહ્યા હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો છે। भाभर तालुका विकास अधिकारीની બેદરકારી હોવાના આક્ષેપો લોકો કરી રહ્યા છે। ગ્રામ પંચાયત કચેરીની આવી હાલત હોય તો ગામનો કેવો વિકાસ થતો હશે તેવા પણ અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। જ્યારે અધિકારીઓ એસી ઓફિસમાંથી બહાર નીકળીને અચાનક દરેક ગામની મુલાકાત લેવામાં આવે તો તમામ હકીકતો બહાર આવે તેમ છે। બનાસકાંઠા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ભાભર તાલુકા ગ્રામ પંચાયતોની ઓચિંતી મુલાકાત કરે તો કાગળ ઉપર થતી કામગીરીનો પર્દાફાશ થાય તેમ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ ગોપાલ કે